Aywa Jawara Media lajɛbaw Mali kɔnɔ ani a kɔ kan an ka foli ni waleɲuman dɔn ni barikada bɛɛ ka ɲɛsin aw kelenkelenna bɛɛ ma ka foli kɛ aw ye ka sanga ni a ye aw bɛ ka an masɔrɔ wagati kelen min na o foli no barikada bɛ aw ye aywa a bɛ fɔ ko dugubila ka fisa ni laada wuli ye ni ye anw ye ka dɔn ka fɔ a bɛ furuso baro ko fɔ wulada in na aw denkɛ ani aw balimakɛ ni o ye Mamadu Zeribo ye ni bɛɛ b'a wele ko Bako Zeribo aywa furuso baro an ye samara sefila don ka taama i ka dɔn ka fɔ ka maa sɛgɛrɛ maa min bɛ ala k'a fɔ ni a dogolen dɛ to a bɛ ka kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ i ka dɔn fɛn min i ka dɔn Madame Tangara ye aywa fɛn min ye Tanti Konate ni o ye Fanta Konate bɛɛ b'a wele ko Tanti la solution Madame Tangara an wulila k'ale sɛgɛrɛ furuso baro o hukumu kɔnɔna na aywa furuso baro n'a ko fɔra ka ban i ka dɔn an bɛ da don furu sokɔnɔnaw ani a kɛnɛmanaw na aywa ko kuma ma ye da kelen da la aywa wulada in na an wulila ni ka ale sɛgɛrɛ ni o ye ka dɔn ka fɔ Tanti la solution ye an bɛna an da don furu kɔnɔna lahala caman bɛ an ka se ka ɲɔgɔn gala bawo ko diɲɛ ye kalanso ye a tɛ tonbo ma fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ yɔrɔ o bɛ kɛ tonba kelen ye bolodengɔni kelen fana tɛ bɛlɛ ta aywa an bɛ ka wuli ka Tanti la solution sɛgɛrɛ wulada in na i y'a dɔn an ka sigi kɔrɔ tɛmɛnen na an kumana fɛn min ye musow ka sabali furu kɔnɔ aywa Tanti la solution furuso baro wulila ka taama k'i yɔrɔ ɲini wulada in na an bɛ fɛ ka i ɲininka i k'i da don a la bilasira i ka dɔn o ka se musolakaw ma sanga ni wagati aywa furuso kɔnɔ yalama wolomuso ka sabali ani cɛ bonya nafa jumɛn de bɛ a la muso yɛrɛ ye ka ɲɛsin a ka furu kɔnɔna ma n bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛɛ ni wula muso kɔni ka bonya muɲu furuso kɔnɔna na a bɛ na ni fɛn caman ye a bɛ na ni denw barikali ye a bɛ na ni furu yɛrɛ barikali ye aywa Tanti la solution muso ka sabali a bɛ na ni denw barika ye a bɛ na ni furu yɛrɛ ka dɔn ka fɔ o barika ye yalama anw bɛ fɛ ka a dɔn bawo bibi na ni ye furuko lahala fɔ anw cɛw b'a fɔ ko musow ka sabali yalama sabali a dama kan ka cɛ ni muso la wa walima muso dɔrɔn de ni sabali kan kan cɛ ni yɛrɛ sago kan kan i ka dɔɔni fɔ an ye o fana na bon sabali kɔni a bɛnnen bɛ cɛ ni muso la basa cɛ ka sabali muso kɔrɔ o fana bɛ na ni den barika ye den ka barika tɛ sɔrɔ muso kelen fɛ o a bɛ sɔrɔ cɛ ni muso de fɛ aw fila bɛnnen o de bɛ na ni den barikama ye aywa Tanti la solution i ye nin kibaruya min fɔ i ka dɔn ka fɔ nin bɛ mankunafa kosɛbɛ cɛ ni muso ka sabali furu kɔnɔ o bɛ furu mɛn si la a bɛ tila ka denw olu barika n'i ye a jateminɛ an bɛ don min ko bi furudenw ni ɲɔgɔn cɛ aywa sabali yɛrɛ ka sigi a kan ka tɔnɔ dun o dɔgɔyara bi bari sabaliba de ta kɛra dusu ye furu kɔnɔ bari n'i ye furu yɛrɛ kɛrɛfɛ sigibaw lajɛ n'i y'a ta muso kunda muso jɛɲɔgɔn minnu bɛ a balima minnu bɛ sinji minnu bɛ ni muso kɛra maa ye maa min n'a sabalila olu ka dɔ fara a ka sabali kan ni dusufa kuma ye o ti kɛ dɛ nka u bɛ a su ka kɛ dusubɔ kuma de kan bari ni muso sabalila bibi na a bɛ fɔ ko karisa e de bɛ k'i yɛrɛ to cɛ in bolo n'i m'a lajɛ ka ko kɛ ko ye aywa k'i ti bɔ nin dekun kɔnɔ a ka ca la muso ka bilasiraliba de bɛ muso yɛrɛ su ka bɔ sabali minɛn kɔnɔ o kɛra anw ka bi furu ye n'i ye a tali kɛ cɛ kunda fana cɛ caman bɛ yen nɔ ni sabalila i muso kɔrɔ furu kɔnɔ yalasa barika ka don denw na i balima ni sinji ni jɛɲɔgɔn minnu bɛ olu de fana bɛ tila ka kɛ sababu kura ye ka i farifa i ka sabali o hukumu kɔnɔ bawo dɔ yɛrɛ ti fɔ ko musoburu bɛ ka i bolo tigɛ ko karisa n'i mi yɛrɛ kɛ maa ye ka bɔ i muso ni bolo ayiwa k'i ti don da la bilen o tuma na mun de bɛ e yɛrɛ fɛ ka fɔ cɛ ni muso ye bilasiraliba jugu minnu bɛ an balimaw b'o la an sinjiw b'o la an jɛɲɔgɔnw b'o la n'olu bɛ ka kɛ sababu ye k'an ka sabali tiɲɛ an bolo ka sabali k'o kɛ fugaruya ye ka sabali kɛ jigindanya ye ka sabali kɛ sendanya ye ka sabali kɛ ɲɛ jɔyɔrɔndanya ye o tuma bilasira jumɛn b'i fɛ an ka segin b'an sen kɔrɔ ne kɔni bɛ min fɔ cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen i man kan ka kɛrɛfɛ kuma lamɛn e ye muso ta k'a ka di ye i y'a ta pour que i bɛ se ka den barikamaw sɔrɔ i y'a ye wa donc ni e ko k'i b'i teri jugu lamɛn k'i bɛ somɔgɔ jugu lamɛn denw tɛ barika sɔrɔ dɛ e yɛrɛ tɛ lafiya sɔrɔ basa ni ni muso ma bɛn i yɛrɛ tɛ lafiya sɔrɔ o dɔw yɛrɛ bɛ tagama hali si kan musow fana b'o cogo la tile ni galama mana gosi ɲɔgɔn na i bɛ taa fɔ i teriw ye ou bien i bɛ taa fɔ i somɔgɔw ɲɛna i hakili la k'a fɔ ko i yɛrɛ bɛ furu barika sɔrɔ i tɛ furu barika sɔrɔ i tɛna den barikama sɔrɔ fɛn dɔw bɛ muso yɛrɛ f'i ka se ka gundo dɔw mara furuso gundo dɔw bɛ f'i ka se k'o mara i ni cɛ caman cɛ ni muso ma se k'o kɛ den barikama fana e t'o sɔrɔ
ayiwa tanti la solution ayiwa a fɔra ko fɛn bɛɛ lajɛlen ko fura bɛ a la bana ma wuli k'a dɔn o kunkanko o bɛ kalifa k'a dɔn furakɛbaw ma n'o ye labitanizo tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya na kɛnɛyaso tigilamaw diinɛ ko kibaruya ma wuli o bɛ se ka se k'a dɔn k'a fɔ alimamiso tigilamaw ma ayiwa musow ka lahala min bɛ musoya yɛrɛ ko fɔ sira fila don kɛnɛmana ani sokɔnɔna an bɔra k'an da don a kɛnɛmana na sisan an ye dɔɔnin ngolongolo olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya muso ka sabali ani cɛ ladonjugu ani cɛ yɛrɛ ka sabali ani k'a dɔn muso ladonjugu i ye dɔɔnin fɔ an ye olu la ayiwa tanti la solution an bɛ fɛ ka don musoya kɔnɔ sokɔnɔna na yalama taabolo jumɛn bɛ muso yɛrɛ bolo n'a ka ɲi ka i ka dɔn i jan don a yɛrɛ la k'i mako don a yɛrɛ la olu siraw kan olu damadɔ bɛ i bɛ se ka i da don minnu na k'o fɔ an ye wa bawo gindo caman bɛ Alahu Taala bɛ k'olu fana kalifa i la musow ka sokɔnɔna lahalaw la bana bɛ o la ayiwa o n'a ɲɔgɔnna caman di i k'i da don dɔ la ka fɔ an ye. Bon gindo caman bɛ n bolo n bɛ se k'o fɔ musow ye sisan muso denmisɛnninw walasa i ka se ka entretien k'i yɛrɛ la fɔlɔ n'i sera ka entretien k'i yɛrɛ la furu kɔnɔna na a bɛ na ni i diyali ye cɛ ye bon fura dɔw fɛnɛ b'an bolo walasa sisan banaw ka ca infection o bɛ se ka na ni sababu ye a bɛ na n'a ye muso a bɛ na ni muso tiɲɛni ni infection bɛ muso cɛ la ou bien muso la a bɛ na n'a fila bɛɛ tiɲɛni a bɛ na ni jiko dɛsɛ ye a laban yɛrɛ a bɛ don hali denko la bon o infection fura ɲuman o bɛ n bolo i y'a ye bon musoya fura ɲumanw fɛnɛ bɛ yen i bɛ minnu ta ni o bɛ kɛ sababu ye a bɛ na ni nimisiwasa ye ka furu kɔnɔna na kosɛbɛ. ayiwa tanti la solution i filɛ k'i da don lahala min na bi nin bɛ ka mɔɔw gɔn kamana na kosɛbɛ cɛ bɛ o la muso bɛ o la n'i ma bana feere i t'a fura sɔrɔ ayiwa fɛn min ye infection ye ni a bɛ wele ko nɛminɛnbo i ko o fura duman caman de b'i bolo an y'a kibaru bɛ mɔɔw fɛ o de la an wulila ka samara sefila don k'i yɔrɔ ɲini yalama i bɛ se k'o dɔ jira an na ka kuma a kan an ye dɔɔnin wa. n bɛ se k'o dɔ yira o la ka kuma a kan infection fura filɛ infection fura filɛ nin awɔ bon n b'a di mɔgɔw ma u b'a ta café mi cuillère ɲɛ kelen sɔgɔma ni wula bon ni y'a di mɔgɔw ma n b'a fɔ 3e jour a tigi ka jaabi fɔ n ye barisa hali muso dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ problème b'u la denko la u taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ ko bana t'u la mais u tɛ den wolo n'u nana an fɛ ala barika la n'i ye fura nin d'u ma u ka denko bɛ nɔgɔya bon ani niminɛnpo hali ni joli de b'a tigi la ou bien hali ni kasa de bɛ bɔ a tigi la n b'a d'a ma a tigi ka taa ta 3 jours ni bana kɛra cogo min na a ka jaabi fɔ n ye mais ni min d'a ma k'an ka continuer k'o ta o bɛ bana nin bɛɛ faga awɔ. ayiwa tanti la solution nin fura min filɛ nin yalama a dama kan ka cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen wa walima muso dɔrɔn de ta don. a dama ka kan cɛ ni muso ye hali muso kɔnɔma b'a ta den fitinin yɛrɛ b'a ta barisa den dɔw bɛ yen olu ni kɔnɔna joli juguman de bɛ wolo bon i n'a bɛ wolo i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ mɛn taa ka segin na mais i mana nin ta dɔrɔn kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi de don n'i ye nin ta dɔrɔn n bɛ 3 jours d'i ma i ka jaabi fɔ n ye awɔ. ayiwa tanti la solution a bɛ n'a fɔ nɛminɛnbo n'o ye infection ye a kɛra cɛ la sa o a kɛra muso la sa o a kɛra denmisɛn na sa o bana don bana min n'a cɛ ka jugu hali o kumana a mana k'a fasuguya fɛn o fɛn ye e bɛ tile 3 de d'a tigilama ma a b'a jɔyɔrɔ ye wa i b'a wajibi a tigi kana a jaabi d'i ma o tile 3 in kɔnɔna na o kumana a kɛra wasa ani taarɛ da ye yalama tanti la solution hali bi an bɛ fɛ ka i ɲininka ayiwa n'an donna sokɔnɔna na ka b'a furuko kɔnɔ i y'a dɔn ko caman bɛ o la an bɛ fɛ hali bi i k'i da don fɛn dɔw la k'olu fɔ an ye bawo an ye kibaru caman bɛ ka Mamudu caman mɛn Mamudu min bɛ n'olu bɛ ka diɲɛmaa wasa bi in na ala n'i ka wulikajɔ ani i ka dɔn k'a fɔ ɲɛɲinini sababu bana cɛjugu minnu bɛ ka mɔɔw kamana gan bi u ka furuw kɔnɔ ka siyɔrɔw tiɲɛ ka siyɔrɔ kɛ hamijugu ni miirijugu ye ala bɛ ka i ka dɔn nɔgɔya k'i ye i bɛ ka o banaw ka fusiri olu dan na i bɛ se k'i da don o dɔ la ka fɔ an ye wa k'olu jira an na. bon furaw caman bɛ n bolo cɛ ni musoya yɔrɔ kan i y'a ye usulanw bɛ n bolo n'i y'o usulanw wusu
musoya usulanw de don I b'a wusu cɛ yɛrɛ b'a wusu a bɛna ni nimisi wasa ye kosɛbɛ bon jiw fɛnɛ bɛ n bolo olu kɔni olu ye an b'a f'olu ma ko kabako jiw n'i ye olu fɛnɛ utiliser olu fɛnɛ I yɛrɛ bɛ tila ka na jaabi fɔ ni Ala sɔnna a ma awɔ a ka ca fɛnw ka ca I y'a ye wa bon ninnu filɛ nin ye n'i ye nin fɛn o fɛn utiliser a bɛna ni nimisi wasa ye furuso kɔnɔna na a kɔni e cɛ kɔni I bɛ k'i cɛ sago ye ni Ala sɔnna a ma ayiwa tanti la solution o de la an ko ten maa ti don fɛn na ten gansan n'i bi don I k'a ɲɛɲini ka don ka ɲinan na ɔ bi denmisɛnninw sanko anw bi denw an ye furu kɛ I ka dɔn k'a fɔ salon dagabana télé écran plat fauteuil marocain ka taa sɔrɔ furu de hɛrɛ sɔrɔ n'a bonya sɔrɔ u bi ɲɛɲini mansaw de senkɔrɔ san'an ka kɛnɛmana sɔrɔ o tuma nin fura minnu filɛ nin ye weleweleda jumɛn bɛ e bolo ka fɔ muso misɛnw ye yalasa u ka furu ka se ka mɛn si la u kanu ka se ka don u cɛw la u ka se ka furu yɛrɛ labato baw bilasirali kuma dumanw b'i fɛ ani ka dɔn k'a fɔ ka fara cɛɲɛw kan weleweleda jumɛn bɛ e fɛ ka ɲɛsin musow ma bari nin de ye musoya yɛrɛ ye kunun kana bila bi la nka anw bi denw kɛn bɛ k'a kɛ bolokɔfɛfɛn ye ka sama nanzaraw nɔfɛ fini kunkuru don gansan k'a sɔrɔ I tɛ sokɔnɔna ɲɛ dɔn o kɛn bɛ gɛlɛya ani kɔlɔlɔ da ye bi furu kɔnɔ welewele jumɛn b'i fɛ ka f'u ye ne kɔni ne b'a fɔ bi denmisɛnninw ɲɛnɛ fura ɲumanw caman u bɛ ne bolo ni nana yɛrɛ hali I bɛ se ka na a dɔɔni ta k'a essayer ni jaabi min bɔra la I bɛ segin ka n'i ka sanni kɛ barisa fura feerela cayara bɛɛ ko k'a ta ka ɲi n'a ka di I bɛ na n bɛ dɔɔni d'i ma I b'a essayer donc ni min bɔra la I bɛ na wa fɛn fɛnɛ bɛ n bolo n'o ye kale ye ani parfum ji labɛnnen muso minnu bɛ furu la n'u cɛw bɛ se ka san kɛ u da tɛ don muso da la dilanko kuma yɛrɛ tɛ o n'i nana n b'o d'i ma I bɛ taa kɛ I bɛ tila ka jaabi fɔ n ye ayiwa tanti la solution farafina kɔnɔ yan nɔ an bɛ don min ko bi I kɛra kunnawolo ka ɲɛsin ba maliba ma ka d'a kan furumuso minnu tun bɛ n'u tun bɛ ka jigilamisɛnya sɔrɔ ka kɔnɔgan sɔrɔ u ka furuw kɔnɔ a caman de bɛ yen minnu ye wasa ani taarɛ fɔ Jawara Media furuso baro a ma wuli k'i yɔrɔ ɲini k'i sɛgɛrɛ gansan bawo an ye mamutu minnu mɛn a na an ɲɛ dara minnu kan olu ye wasa bɔ o tuma na an bɛ don min ko bi nin fura minnu filɛ nin ye ni I y'olu jira an na nanzara furaw de don wa wala kelen an ka farafina laada furaw yɛrɛw de don ne ka fura ninnu bɛɛ ye farafina laada furaw ye a yɛrɛ ɲɛ b'a la tubabu fura foyi t'a la a bɛɛ ye farafina fɛnw de ye a bɛɛ ye yiriw de ye awɔ ayiwa tanti la solution an ye min fana jateminɛ an bɛ don min ko bi nin lawale fɛn minnu filɛ nin ye musow de b'a matarafa ka caya nka anw cɛw y'a kɛ musow ka fɛn ye ka taa sɔrɔ n'an y'an jan don a la a b'i ka dɔn k'a fɔ hakilisigi ni basigi minnu don du kɔnɔ anw ko o bɛ tila ka taa laban hɛrɛ la bawo cɛman furu bonya muso ka furu bonya den barika minnu bɛ sɔrɔ furu kɔnɔ o bɛ kɛ I ka dɔn k'a fɔ jigiya fila ta yɔrɔ ɲɛ jɔyɔrɔ ye ni o ye cɛ jigiya ta ye ani muso jigiya ta yɔrɔ yalama cɛ bɛ ninnu kɛ wa ka fara musow kan walima a dan bɛ musow dɔrɔn de la I bɛ se k'i da don o fana na ka fɔ an ye nin fura ni cɛ ni musow ka fura de ye sisan cɛ denmisɛnnin yɛrɛ kilasi cogoya t'u bolo ka sababu kɛ tubabu fura ye ne tɛ yiri filɛ nin yiri tɛ mɔgɔ tiɲɛ o I y'a ye wa ni cɛ ta b'a la muso ta b'a la wa n'i nana I bɛ tila ka jaabi fɔ ayiwa Jawara Media kanubaw Jawara Media lajɛbaw k'aw kunnafoni na aw mago bɛ tanti la solution ka nin dagabana fura ninnu kelen-kelenna fɛn bɛɛ la a bɛ se ka k'a dɔn k'a fɔ weleli kɛ Jawara Media a nɛgɛjuru siraw olu sanfɛla la n'a bɛ k'olu ye an ka jabaraninw dugumana na tanti la solution ayiwa dekun minnu bɛ an dala an ka duw kɔnɔ bi kɔnɔgan minnu bɛ an dala an ka duw kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ furuso I ka dɔn o kunkanko kumaw fɔ Alahu Taala bɛ ka ale jɔ an kɔrɔ jigi o tuma na tanti la solution an bɛ foli ni waleɲuman dɔn ni barikada kɛ I ye ayiwa foli laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin I kanuɲɔgɔnw ma ani furuso baro kanubaw ani Jawara Media kanubaw bon n ka foli bɛ ka taa Jawara Media mɔgɔw bɛɛ lajɛlen a n'a kanubagaw
nga foli bɛ bɛɛ lajɛlen nga foli bɛ n yɛrɛ furukɛ ɲuman ye n'o ye Seydou Tangara ye ani jɛɲɔgɔn ɲumanw. Aywa Jawara Media kanubaw wuladɛna nin kun ye furuso baro ye, furuso baro min ni a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taama ka ɲɛsin aw ma. I ka dɔn ka lahala ɲini Madame Tangara, fɛn min ka dɔn k'a fɔ Fanta Konate n'an k'a ma tanti la solution. Aywa ale y'i da don a ka dagabana furaw minnu n'u bɛ ka jigiyaw ta mɔɔw ye, an bɛ don min ko bi. Aywa fura ninnu ni aw mago bɛ a kelen-kelenna fɛn bɛɛ la, a bɛ se ka wuli ka ɲɛsin Jawara Media o ja b'a la ma. A bɛ nin kabako fura ninnu sɔrɔ yen nɔ. Aywa ka laseli ninnu kɛ aw ye wuladɛ na, aw denkɛ ni aw balimakɛ Mamadu Zerbo bɛɛ ko ale ma Bako Zerbo. An bɛ dugawu kɛ Ala ka waati wɛrɛ don an ni aw gɛrɛsɛgɛ la.